किसी कैंसिलाना के इंतहाई शानदार होटल पैलेस के पोर्च में रुकी और इमरान दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसके साथ अगली सीट से टाइगर, चौहान और हावर भी नीचे उतर आए। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा किया और फिर वो चारों तेज तेज कदम उठाते होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। इन चारों ने मेकअप नहीं किए थे, वो असली हुलियों में ही थे। मेन डोर से वो एक शानदार और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सजे हुए हॉल में दाखिल हो गए। हॉल में इस वक्त हाथ से अफराद दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये होटल आला तबके के अफराद के लिए मखसूस था, इसलिए वहां नजर आने वाले तमाम अफराद बेहतरीन तराश के लबासों में दिखाई दे रहे थे। एक तरफ एक वसीओ अरीज काउंटर था जहां एक खूबसूरत लड़की मौजूद थी। इमरान और उसके साथी काउंटर की तरफ बढ़ते चले गए। यस सर फरमाएं। काउंटर पर मौजूद लड़की ने उन्हें देखकर होंठों पर कारोबारी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, हम सब एक साथ फरमाएं या कोई एक? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, जैसा आप मुनासिब समझें। आप सब एक साथ भी फरमा सकते हैं और आप में से कोई एक भी। लड़की ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, हमारा ताल्लुक मशरिक से है और हम चारों ही अलग अलग जुबानें बोलते हैं। अगर हमने एक साथ बोलना शुरू कर दिया तो आपको हमारी बातें समझने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों के तर्जुमान रखने पड़ेंगे। अगर आप मुतरजम अफोर्ड कर सकती हैं तो हमें एक साथ फरमाने में कोई हर्ज नहीं होगा। इमरान ने कहा तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। फिर सिर्फ आप ही फरमाएं क्योंकि मैं आपकी ज़ुबान समझ रही हूँ। लड़की ने कहा, तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? इमरान ने कहा, हाँ क्या मतलब? मैं समझी नहीं। लड़की ने चौंक कर कहा, आज आप मेरी ज़ुबान समझ रही हैं, कल मुझे भी समझ लेंगी। और कहते हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे को समझना शुरू कर दें तो उन्हें एक होने में देर नहीं करनी चाहिए। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? लड़की ने शरारत भरे लहजे में कहा, शादी? अरे बाप रे, यहाँ भी शादी का रवाज है। मैं पहले ही शादी के फंक्शन से भाग कर आया हूँ, वरना अब तक सर से पांव तक शादी की जंजीर में बांध चुका होता। इमरान ने कहा तो लड़की हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। आप चाहते क्या हैं? लड़की ने इस बार संजीदा होते हुए पूछा। अगर मुझे शादी करनी होती तो मैं आपसे साफ कह देता कि मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। मैं तो आपको यहाँ देखकर रुक गया था, लेकिन मेरे साथी क्रॉस्टन हार्ली से मिलने आए हैं जिसे ढूंढ ढूंढ कर ये थक गए हैं। इमरान ने कहा, क्रॉस्टन हार्ले? वही क्रॉस्टन हार्ले जो मड्रान का बिजनेस टाइकून है। लड़की ने चौंक कर कहा, हाँ क्या आप उसे जानती हैं? इमरान ने कहा, जी हाँ, वो हमारे ही होटल के थर्ड फ्लोर के कमरा नंबर 7 में ठहरे हुए हैं। लड़की ने जवाब दिया, गुड शो, फिर तो उनसे यही मिला जा सकता है। इमरान ने खुश होते हुए कहा, क्या मैं उन्हें आपकी आमद की इत्तला दे दूं? लड़की ने साइड पर पड़े फोन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, हमने उनसे कर्जा वसूल करना है। अगर आपने उन्हें इत्तला दे दी तो हमारा नाम सुनते ही वो खिड़की से कूद जाएंगे और फिर उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमें भारी रकम खर्च करना पड़ेगी ताकि वो जिंदा रहे और हमारा कर्ज चुका सकें। और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर ना तो वो हमारा कर्ज उतार सकेंगे और ना अपने इलाज का खर्चा। इमरान ने कहा तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। ठीक है, आप जाकर मिल लें, मैं उन्हें फ़ोन नहीं करती। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, उनसे मिलकर मैं वापस आऊँगा, तब तक आप सोच लेंगे। मैंने आपको पसंद कर लिया है, तो क्या आप भी मुझे पसंद कर लेंगी और मेरे साथ जंगलों वीरानों में चलेंगी ताकि हम वहां अपनी इस दुनिया से आज़ाद होकर एक अलग दुनिया बसा सकें? इमरान ने दांत निकालते हुए कहा तो लड़की हंस पड़ी। ओके, मैं सोचूंगी, लड़की ने बेबाकी से जवाब दिया। तो इमरान दीदे घुमाकर रह गया। आओ दोस्तों, इमरान ने अपने साथियों से कहा जो खामोशी से उनकी बातें सुन रहे थे। इमरान लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो वो तीनों भी उसके पीछे चल पड़े। थोड़ी देर में वो थर्ड फ्लोर के कमरा नंबर 7 के दरवाजे पर थे। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन, अंदर से धारती हुई आवाज सुनाई दी। इमरान ने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था जिसका जिस्म बेहद भारी और मजबूत था। उसने इंतहाई कीमती लिबास पहन रखा था। उसके हाथ में शराब का एक गिलास था और वो उसके सिप ले रहा था। उसकी आंखें छोटी छोटी थी, लेकिन अधेड़ उम्र होने के बावजूद उनमें तेज चमक थी जो उसकी जहानत का गुमास थी। वो जिस कुर्सी पर बैठा हुआ था वो व्हील चेयर थी जिसमें इसकी टांगें सुकड़ी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वो टांगों से माजूर है। कौन हो तुम? अधेड़ उम्र ने इन चारों की तरफ गौर से देखते हुए कहा। बेबस और माजूर इंसान से जाहिर है कि इसके हमदर्द ही मिलने आ सकते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो अधेड़ उम्र की आंखें सुकड़ गईं। तो तुम मेरी माजूरी का मजाक उड़ा रहे हो? हार्ले का, काश आज से 5 साल पहले तुम यहाँ आए होते और तुमने क्रॉस्टन हार्ली के सामने ये बात की होती तो क्रॉस्टन हार्ली तुम्हारी बोटियां उड़ाकर रख देता। अधेड़ उमर ने घराते हुए कहा, तौबा तौबा, मैं कौन होता हूँ किसी की माजूरी का मजाक उड़ाने वाला, और वो भी ऐसे इंसान का जो बज़ाहिर बिजनेस टाइकून हो और उसके पीछे छुपा हुआ चेहरा खतरनाक डॉन ब्रॉडले का हो। इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर अधेड़ उम्र क्रॉस्टन हार्ली यूं उछल पड़ा जैसे वो माजूरी के बावजूद एक झटके से उठकर खड़ा हो जाएगा। क्या क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन ब्रॉडले, कौन डॉन? क्रॉस्टन हार्ली ने
حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ ان چاروں نے صاف محسوس کیا تھا کہ اس کی حیرت مصنوعی تھی۔ سنو مسٹر ہارلے، یہ جو بھی تمہارا نام ہے، میرا نام پرنس آف ڈمپ ہے اور ریفرنس کے طور پر میرے پاس تمہارے لیے عراق کے کنگ میکلے کا نام ہے۔ عمران نے کہا تو ہارلے ایک بار پھر چونک پڑا۔ کنگ میکلے؟ او وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میرے دکھ درد کا ساتھی، تو اس نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس؟ ہارلے نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ اوکے بیٹھو، میکلے کے دوست تو میرے دوست ہیں اور اس کے دوستوں کا میرے پاس ہونا ایسے ہے جیسے وہ خود میرے سامنے ہو، ہارلے نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ تو عمران اور اس کے ساتھی ہارلے کے سامنے صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم چاروں شکل و صورت سے ایشیائی لگ رہے ہو، ہارلے نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمارا تعلق ایشیا سے ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ ایشیا کے کس ملک سے؟ اور تم کنگ میکلے کو کیسے جانتے ہو؟ بالے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوہ ہمالیہ کی ترائیوں میں ایک ریاست ہے، ریاست ڈم۔ میں اس ریاست کا ولی عہد ہوں اور میکلے جب بھی ایشیا کی سیر کے لیے آتا ہے، وہ خصوصی طور پر ڈم پا کر ہمارے محل کے مہمان خانے میں ٹھہرتا ہے۔ اس کی اور میری دوستی کافی پرانی ہے، عمران نے کہا۔ تو ہارلے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ او تو تم ریئل پرنس ہو، ہارلے نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں تمہیں گسیارو دکھائی دیتا ہوں؟ عمران نے منہ بنا کر کہا۔ تو ہارلے بے اختیار ہنس پڑا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں میری بات بری لگی ہے، اس کے لیے سوری، ہارلے نے کہا۔ پرنس کے سامنے صرف سوری کہنے سے کام نہیں چلتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہارلے نے اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم معذور نہ ہوتے تو میں تمہیں کان پکڑا دیتا اور ان تینوں کو تمہاری کمر پر کھڑا ہونے کا حکم دے دیتا۔ بہرحال میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ مجھے میکلے نے بتایا تھا کہ تم خفیہ طور پر معلومات فروخت کرنے کا دھندا بھی کرتے ہو اور تمہاری مہیا کی ہوئی معلومات نہ صرف مستند ہوتی ہیں بلکہ انتہائی کارآمد بھی۔ کیا یہ درست ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن میں کسی اجنبی کے لیے یہ کام نہیں کرتا۔ تمہیں چونکہ کنگ میکلے نے بھیجا ہے اور تم خود پرنس ہو، اس لیے میں تمہارے لیے سارے اصول توڑ سکتا ہوں۔ تمہیں جو معلومات چاہیے میں تمہیں مہیا کر دوں گا، لیکن چونکہ یہ میرا دھندا ہے اور ہر دھندا معاوضے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ تم مجھے میرا حق ضرور دو گے۔ ہارلے نے کہا۔ کیا معاوضہ ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ جیسی معلومات ویسا معاوضہ، ہارلے نے کہا۔ اور اگر مجھے ایسی معلومات چاہیے جن کا تعلق براہ راست تمہارے کلائنٹ سے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے میری تم سے یہی درخواست ہوگی کہ ان باتوں کا ماخذ تم خود تک محدود رکھو گے۔ میکلے کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں اور میں اس کے بھیجے ہوئے کسی بھی آدمی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، پھر اس کے لیے میں تم سے منہ مانگا معاوضہ بھی مانگ سکتا ہوں۔ ہارلے نے صاف کوئی سے کام کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ڈبل معاوضہ دوں گا اور تمہاری بتائی ہوئی ہر بات اس کمرے تک ہی محدود رہے گی، کسی بھی معاملے میں تمہارا نام نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ عمران نے کہا۔ تو پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا معلومات درکار ہیں؟ ہارلے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک سرکاری ایجنسی کے بارے میں معلومات درکار ہیں مجھے، جو ایکڈیمیا کی بڑی اور طاقتور ایجنسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی باوسائل بھی سمجھی جاتی ہے۔ عمران نے کہا۔ ایجنسی کا نام بتاؤ، ہارلے نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے شراب کا گلاس خالی کر کے سامنے میز پر رکھ دیا تھا اور اپنی پوری توجہ عمران پر مبذول کر لی تھی۔ مارشل ایجنسی، عمران نے کہا۔ او تمہارا انداز بتا رہا تھا کہ تم کسی خطرناک ایجنسی کا ہی نام لوگے، ہارلے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا تم اس ایجنسی سے ڈرتے ہو؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کراسٹن ہارلے کسی سے نہیں ڈرتا، اسے اپنی موت سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ہارلے نے کہا۔ تو عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ گڈ شو، تو پھر میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ میکلے نے مجھے صحیح آدمی کے پاس بھیجا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، میکلے تمہیں کسی غلط آدمی کے پاس بھیج ہی نہیں سکتا، ایکڈیمیا میں سوائے ہارلے کے اور کوئی نہیں ہے جو مارشل ایجنسی کے بارے میں جانتا ہو، ہارلے نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ گڈ شو، پھر مجھے پوری انفارمیشن چاہیے، تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ مارشل ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور مارشل ریلے مجھے کہاں مل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیوں جاننا چاہتے ہو، ہارلے نے پوچھا۔ تم آم کھاؤ گٹلیاں نہ گنو، تمہارا ہی فائدہ ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، بڑا کام ہے اور بڑے کام کا معاوضہ بھی بڑا ہوتا ہے، ہارلے نے کہا۔ معاوضہ بتاؤ اپنا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ساری معلومات کے لیے $20 لاکھ، ہارلے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر معلومات حتمی اور تصدیق شدہ ہوئیں تو میں $25 لاکھ دوں گا، عمران نے کہا۔ تو ہارلے یکلہت اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ $25 لاکھ، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہارلے نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، پرنس آف ڈم کے لیے یہ معمولی رقم ہے، اگر تم 50 لاکھ بھی مانگتے تو میں انکار نہ کرتا، لیکن معلومات کا مستند ہونا شرط ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں مستند معلومات فراہم کروں گا، ہارلے نے کہا۔ اوکے، بولتے جاؤ، میں سن رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پہلے تصدیق کراؤ کہ تم مجھے $25 لاکھ دے بھی سکتے ہو یا نہیں، ہارلے نے کہا۔ ایسا کہہ کر تم پرنس کی تذلیل کر رہے ہو، ہارلے پرنس کی تذلیل کرنے والا دوسرا سانس نہیں لیتا، ٹائیگر نے پہلی بار گھرا کر کہا۔ تو
حارلے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور ٹائیگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر وہ لرز کر رہ گیا، لیکن حارلے نے کچھ کہنا چاہا۔ میری چیک بک دو، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا تو ٹائیگر نے اس بات پہ سر ہلایا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چیک بک نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ انٹرنیشنل بینک کی چیک بک دیکھ کر حارلے ایک بار پھر اچھل پڑا۔ عمران نے جیب سے قلم نکالا اور اس نے گارنٹیڈ چیک پر 25 لاکھ کی رقم لکھ کر اس پر سائن کیے اور پھر اس نے چیک بک سے چیک الگ کر کے حارلے کی طرف بڑھا دیا۔ حارلے نے چیک اس سے لیا اور پھر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چیک کو دیکھنے لگا۔ چیک ہائر انٹرنیشنل بینک کا تھا، جس کی ارب پتی لارڈز ہی چیک بک رکھ سکتے تھے۔ میں نے تمہیں اصلی چیک بک دیا ہے، اب مجھے اصلی معلومات ملنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو میرے یہ تینوں گارڈز تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اس کے بارے میں شاید میں تمہیں نہ بتا سکوں، عمران نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں تمہیں ریئل معلومات دوں گا، تم فکر نہ کرو، حارلے نے جلدی سے کہا۔ تو بولو، عمران نے کہا۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں پرنس کی مارشل ایجنسی انتہائی خوفناک ہے، انسانوں کو کینچوؤں سے بھی کم حیثیت دیتی ہے۔ اس ایجنسی نے اپنی حفاظت اور دوسروں کو ختم کرنے کے لیے انتہائی خطرناک اور فاسٹ ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ حارلے نے کہا۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا تم یہاں ایس-1 حاصل کرنے کے لیے آئے ہو؟ حارلے نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کی بات سن کر عمران چونک پڑا اور اس کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی کہ یہ بات حارلے کیسے جانتا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم یہاں ایس-1 کے لیے آئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان دنوں مارشل ایجنسی اور لارڈ ہارمن، جو گارڈ سینڈیکیٹ کا چیف ہے، کے درمیان ایس-1 کے لیے ٹھنی ہوئی ہے، جو مارشل ایجنسی کے لیے ایجنٹوں نے پاکیزہ سے اڑائی تھی۔ مارشل ریلے نے ایس-1 ایکریمیا کی سپر لیبارٹری میں پہنچا دی تھی، لیکن لارڈ ہارمن کے آدمیوں نے اس لیبارٹری پر حملہ کیا، اسے تباہ کیا اور ایس-1 وہاں سے نکال کر لے گئے۔ اب مارشل ایجنسی کے ایجنٹ، جن میں گارڈ سر فہرست ہے، لارڈ کے آدمیوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم بھی شاید اسی چکر میں یہاں آئے ہو۔ ایس-1 کی قیمت اربوں ڈالرز ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، حارلے نے کہا۔ تو کیا اب بھی ایس-1 لارڈ ہارمن کے پاس ہی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی کہ مارشل ایجنسی سے بھی ایس-1 چھینی جا چکی ہے۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ کسی گروپ نے سپر لیبارٹری تباہ کر دی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ لیبارٹری ایس-1 کے لیے تباہ کی گئی ہے اور اس تباہی میں گارڈ سینڈیکیٹ کا ہاتھ ہے۔ نہیں، ایس-1 دوبارہ مارشل ایجنسی کی تحویل میں آ چکی ہے، حارلے نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ مارشل ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ گارڈ جب حرکت میں آتا ہے تو وہ پاتال میں بھی چھپے ہوئے مجرموں کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص ایکشن گروپ کے ذریعے ان دو افراد اور اس کا گروپ کا پتہ چلا لیا تھا جنہوں نے سپر لیبارٹری میں کارروائی کی تھی۔ اس کے بعد ان میں سے مین آدمی، جس کا نام فشر تھا، اسے اٹھوا لیا گیا اور پھر گاش نے اس کی زبان کھلوا لی۔ فشر انتہائی سخت جان آدمی تھا، وہ کسی بھی طرح زبان کھولنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن نہ جانے گاش نے کیا کیا تھا کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ لارڈ ہارمن کا خفیہ ٹھکانے، جسے وہ ریڈ ہاؤس کہتا ہے، کہاں ہے۔ اس نے بڑے گروپ کے ساتھ سانٹاس کی پہاڑیوں میں قدرتی جھیل پر ریڈ کیا اور پھر وہ زیر زمین ریڈ ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں زبردست تباہی پھیلائی اور وہاں چھپایا ہوا ایس-1 حاصل کر لیا۔ اس کے بعد گاش نے گارڈ سینڈیکیٹ کے خلاف زبردست کارروائی کی اور ایکریمیا میں موجود اس سینڈیکیٹ کے بوہیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ اب صرف لارڈ ہارمن زندہ ہے، لیکن وہ بھی مارشل ایجنسی اور خاص طور پر گاش سے بچنے کے لیے چھپتا پھرتا ہے، حارلے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ گارڈ سینڈیکیٹ مارشل ایجنسی سے شکست کھا چکا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، فی الحال تو ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ لارڈ ہارمن زندہ ہے، اس لیے وہ نیا سینڈیکیٹ بنا کر اپنی حیثیت بحال کر سکتا ہے اور پھر مارشل ایجنسی کے بدلے کی کارروائی بھی۔ وہ بھی مارشل ریلے جیسا خطرناک اور درندہ صفت انسان ہے، جو پلٹ کر بدلہ لینے کا ماہر ہے، بارلے نے کہا۔ تو اب ایس-1 کہاں ہے؟ عمران نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے مارشل ایجنسی کے قبضے میں، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ حارلے نے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ مارشل ایجنسی نے ایس-1 کہاں چھپا کر رکھی ہے، کیا تم اس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اس کے بارے میں فی الحال میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں، اگر تم کہو تو میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں 2 روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میرا ایک آدمی مارشل ایجنسی میں موجود ہے، اس سے رابطہ کرنے اور اس سے معلومات لینے میں بہرحال مجھے وقت لگے گا۔ حارلے نے کہا۔ تم مجھے گاش کا پتہ بتا سکتے ہو؟ وہ کہاں مل سکتا ہے مجھے؟ عمران نے پوچھا۔ گاش کا اصل ٹھکانہ تو اس کا کلب ہے، گاش کلب، لیکن وہ کب کہاں ہوتا ہے یہ بتانا مشکل ہے، حارلے نے کہا۔ کوشش تو کرو کہ وہ کہاں مل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر لیتا ہوں، 1 منٹ، حارلے نے کہا اور اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ جس سے بھی بات کرو لاؤڈر آن کر کے ہمیں بھی سنانا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو اور وہ تمہیں کیا جواب دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ تو حارلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ 25 لاکھ کا گارنٹیڈ چیک تھا، جس کی وجہ سے وہ عمران کو ہر بات تفصیل سے بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر بات مان بھی رہا تھا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔
हार्ले बोल रहा हूँ जिमी, हार्ले ने करह लहजे में कहा। ओ यस बॉस, जिमी ने इस बार मोहताबाना लहजे में कहा। गाश के बारे में मालूम करो कि वो इस वक्त कहाँ है और मुझे रिपोर्ट करो फौरन, हार्ले ने कहा। यस बॉस, जिमी ने कहा। और हार्ले ने राब्ता ख़त्म कर दिया। बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, अभी मालूम हो जाएगा कि गाश कहाँ है, हार्ले ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मार्शल रेले का हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। एक्रीमिया के हर हिस्से में मार्शल एजेंसी के हेडक्वार्टर मौजूद हैं, लेकिन वो सब ज़ैली हेडक्वार्टर हैं। मेन हेडक्वार्टर जहां मार्शल रेले का होल्ड है वो इंतहाई सीक्रेट रखा गया है। मैंने इसके बारे में मालूमात हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ताहाल इसका इल्म नहीं हो सका है। लेकिन मुझे यकीन है कि गार्च एक ऐसा इंसान है जो मेन हेडक्वार्टर के बारे में जानता है। ये हेडक्वार्टर मार्शल हेडक्वार्टर कहलाता है, हार्ले ने जवाब देते हुए कहा। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास मार्शल एजेंसी के बारे में तमाम मालूमात मौजूद हैं, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तमाम मालूमात का नहीं कहा था, ये कहा था कि मुझे ज़्यादा मार्शल एजेंसी के बारे में कोई नहीं जानता। एक्रीमिया में जितने भी ज़ैली हेडक्वार्टर हैं मेरे पास इन सब की तफसील मौजूद है, हार्ले ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मुझे इन तमाम ज़ैली हेडक्वार्टर की तफसील चाहिए, इमरान ने कहा। मिल जाएंगी, मैं अभी अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता हूँ, आधे घंटे तक वो फाइल लेकर यहाँ पहुँच जाएगा जिसमें मार्शल एजेंसी के बारे में तुम्हें अच्छी खासी मालूमात मिल जाएंगी, हार्ले ने कहा। और उसने एक बार फिर सेल फोन ऑन किया और नंबर मिलाकर अपने असिस्टेंट को कॉल करने लगा। उसने अभी फ़ोन बंद ही किया था कि इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी। जिमी की कॉल है, इसने यकीनन गाश का पता चला लिया है कि वो कहाँ है, हार्ले ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। हार्ले ने सेल फोन कान से लगाने की बजाय लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। जिमी बोल रहा हूँ बॉस, जिमी की आवाज़ सुनाई दी। यस जिमी, क्या रिपोर्ट है, पता चला कि गाश कहाँ है, हार्ले ने करख्त लहजे में पूछा। यस बॉस, गाश इस वक्त अपने क्लब में मौजूद है, जिमी ने जवाब दिया। ओके, हार्ले ने कहा और राब्ता ख़त्म कर दिया। गाश क्लब इसका महफूज तरीन ठिकाना है, वहाँ इसने अपनी हिफाजत का फूल प्रूफ इंतजाम कर रखा है और क्लब में उसके खौफनाक लड़ाके भी इकट्ठे कर रखे हैं, हार्ले ने कहा। जाहिर है अब वो हम जैसे शरीफ तो अपने पास इकट्ठे करने से रहा। बहरहाल तुमने जो मालूमात दी हैं इसके लिए शुक्र है, इमरान ने कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुमने इन मालूमात की इवज़ मुझे कसीर मुआवजा भी तो दिया है, हार्ले ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हमें यहाँ एक कार, असलहा और रहाइश मिल सकती है, इमरान ने पूछा। हाँ क्यों नहीं, ये सब हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, हार्ले ने कहा। इसके लिए अगर अलग मुआवजा चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, इमरान ने कहा। ओ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुमने जो दिया है मेरे लिए काफ़ी है। इसमें तुम्हें मैं रहाइश कार और असलहे के साथ साथ 10 आदमी भी दे सकता हूँ बगैर किसी मुआवजे के, हार्ले ने कहा। नहीं, अभी आदमियों की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे अपना राब्ता नंबर दे दो, जब ज़रूरत होगी तो मैं आदमी भी मंगवा लूँगा, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें पर्सनल नंबर दे देता हूँ, नोट कर लो, हवाले के लिए प्रिंस ही ठीक रहेगा, हार्ले ने कहा। तो इमरान ने इस बात पे सर हिलाया और हार्ले इसे अपना राब्ता नंबर नोट कराने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।